जय गुरु ठाकुर मालटी केमती लगुच कहले मु किंतु गुंथिनी मो जीवन में मुझे चंपा माल बिक्री हुए बोली जान नी मो पुओ काली कटक नहीं आसला संध्या बेले माँ पुओ कथा होइथिलु काली टिके आश्रम जीवु मु जगन्नाथ दर्शन करी राति बाबाई संगे माली आसीथिला ताकू भी सांगरे नहीं जाई सकाळु सकाळु मु आश्रम को बाहर जाइथिली। आश्रम को गले तो मते सब बेले ही भल लगे सब बेले मु आपण मानकु एक कथा कहि आसीछि हेले सब बेले कोन जीवा को सुविधा मिले से परिवेश रे मु भूली जाए जे मु भुवनेश्वर रे अछि बोली मते बहुत भल लगे सेठी सब देवदेवता को प्रार्थना करी टिके प्रसाद पाइदेले मते आहुरी खुशी लगे किंतु काली मोर से सौभाग्य नथिला सब ठाकुर को प्रार्थना कली प्रणाम कली सार को भी देखा करी प्रणाम कली किछि दुख सुख भी हेली हेले आमे तो सकाळु पळैथिलु 12:30 गोटे जाय रहले सिना प्रसाद पाइबु आउ एते समय रही कि प्रसाद पाइबार सौभाग्य मोर मिलला नाही। मु समस्त को प्रणाम कली ये सेठी माँ अछंती ये तो कौन कहते से कोरापुटिया माँ बोली बोली जोठिका माँ भी हो माँ तो माँ आउ माँ को भी प्रणाम कली आउ से आम फेरिया बंदोबस्त कलु सकाळे सेठी बाल्य भोग पाइलु आउ घर को फेरिलु कहीं ना मु आगुरु कहिछि मो दांत जनित काम पाई आमे कटक आसबार थिला हेले फेरिया पूर्व मु सबआडे बुली देली एटा होछि आश्रम रो यज्ञ मंडप रे भी प्रभु यज्ञ नारायण बा जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा विराजित थांती एठी बहुत यज्ञ काम हुए आउ सेठी पाखरे गोशाला गाई माने तो बंधा हंतिनी सब बेले एमती आनंद रे बुलु थांती आ बाछुरी माने भी आनंद रे क्षीर पिउ थांती आपण माने देखि परिबे गोटे बाछुरी क्षीर पीबारे लागिछि आ कहारी बेकरे पघा नाही सब बेले घर आ आश्रम भितरे ए भली अनेक पार्थक्य आम माने देखंती आमे गाई बाछुरी को केते आकट करी बांधंती टिके क्षीर पीबा पाई बा क्षीर टिके दुही देवा पाई किंतु एठी देखंतु कोनोसी गाई बेकरे पघा ही नथिला। मु तो गले सबआडे टिके बुली दिए गोशालार भीतर पटकू हनुमान महाराज विराजित तांकु प्रणाम कली तापरे माँ सरस्वती को टिके निवेदन कली मालो कहीं मोर कलम को एते स्थिर कर देइछ कहीं मुझे किसी लिखिपारूनी जदिओ मोर बहुत गुड़े खंडिया खंडिया है जिनिस रही से खंडिया तो अंतत सारीदेल माँ बोली कही तांको प्रणाम करी मु बाहरी आसली आ मु जो आश्रम को जाए सेटा होची टैलेंट रिसर्च सेंटर एटा भी मु आपण मानकु कहिछि आमे बाहरी आसलु आ गेट बंद कर देलु तापरे बाबाई सहित आमे घर को फेरलु। आज मु बड़ चिंतित थिली काहेकि आपण माने जानछंती ए मासरे मते बहुत डाक्तरखाना ड्यूटी सब पड़ुची हाँ गाड़ी जमती पुराना हेले बेसी ग्यारेज नबाक पड़े सेमती बोधे बयस बढ़िले देह को टिके बेसी डाक्तरखाना जावाक पड़े हेले भगवान को कृपारु मु एबे बेसी प्राय जाइनी जीवन रे तेणु बहुत डर लगुला जगन्नाथ को प्रार्थना करुली घर को आसिली मु भोग पाई नथिली फेरी आसीथिली घरे बहुत दिह अरुआ भात डालमा आउ आंब खटा भेंडी भजा साग आ कलरा भजा करथिले बहुत आनंद रे सेथिरु मु पेट टिए खाइदेली खाइदे कि एते निदरे सोई पड़िली विश्वास करिबेनी अधिक खाइले बोधे एमती निद हुए जहाँ भी हो खाई सोईकरी उठला बेलू बहुत बेल हो जाइथिला आ दांडे रे गुपचुप वाला आसी पहुंच जाइथिले ये गुपचुप वाला सहित भी आमर गोटे निबिड़ संपर्क रही मु गुपचुप खाए नहीं किए खाइले भी मते भल लगे नहीं बा मु मोटे गुपचुप सपक्ष नुहे तथापि से गोटे खाद्य से तो अखाद्य नुहे सबु खाद्यर जदि संतुलन रक्षा करबा ताहले सेटा आम पई सेमति किछि क्षतिकारक होबो नहीं। मते गुपचुप भल लागछि माने मु सबुदिन कॉलेज गले गुपचुप खाइबी सेतरे कोन अछि कहिले सेतरे कोन माने कोन खाद्य सार सेतरे अछि गोटे पाटी टकला जिंस किंतु ए पुआ जतले अमणा को गुपचुप नै कि आसंती मु भी टिके ताकठू खाइ दिए ये को मासे 1.5 मासरे थरकर घटना ए थरे गुपचुप खाइदेले कोन मोर क्षति करिवो गुपचुप खाए खट्टा पानी भी पिए आ पाटी के तो भल स्वाद लगे आ सीए भी गुपचुप तैयारी करी प्रथम आम घर को ही आनती तेणु ताकठू गुपचुप खाइबारे मते किछि असुविधा लागेनी मते टिके लागे से जो पानीटा अपरिष्कार बा स्वास्थ्यप्रद नुहे भलिया लागे किंतु ये पाखरे रहंती बहुत भलरे बनांती आ सब बेले आम घर अगणा भितर को आनिकी दियंती तेणु पिला मानक संगे मु टिके गुपचुप खाइदेली गुपचुप खिया सरीनी मते बहु मन पकईला बहु तुम पर आज लाइव कर सतरे तो से दिन रविवार थिला आ लाइव कर सारी पुणी मोर कटक आसबार थिला सेठू
ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଗୁପଚୁପ ଖିଆ ସାରିଦେଲି। ଏମିତି ବି ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁପଚୁପ କେତେବେଳେ ବି ଖାଇପାରେନି। ସେଇ 3-4ଟା ଯାହା ବି ଖାଇକି ମୁଁ ଲାଇଭ୍ କାମ ସାରିଲି। ଲାଇଭ୍ କାମ ସାରିକି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଟକ ବାହାରି ଗଲୁ। କଟକ ମୁଁ ଏକା ଯାଉନଥିଲି, ବାବାଇ ତ ଏବେ କଟକରେ ରୁମ୍ ନେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ କୁନି ଆଉ ନିଣ୍ଟୁ ଆଉ ଲିପିକୁ ବି ନେଇଯାଇଥିଲି। ମୋର ଦାନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ହେବ, ଖାଇବା ପିଇବାରେ ହଇରାଣ ହେବି, କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ଦାନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପରାମର୍ଶ କଲି। ଆସନ୍ତାକାଲି 7ଟା ବେଳେ ମୋର ମାଢ଼ିରେ ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଯାହା ବି ହେଉ ଘରକୁ ଆସି ଖାଇ ପିଇକି ସମସ୍ତେ ମା ପିଲା ଶୋଇଲୁ। ସକାଳୁ ମୁଁ ଉଠିକି ପୁଅ କହିଲି, ବାପାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଚାଲିବାକୁ ଯିବି, ଏଠି ଏତେ କମ୍ ଘର ଭିତରେ ମୋତେ ପୁରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ପୁଅ ମୋତେ କହିଲା, ବୋଉ ତୁ ଏକୁଟିଆ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ମୋତେ ଭାରି ଜୋରେ ହସ ଲାଗିଲା। କ'ଣ ମୁଁ ହଜିଯିବି ନା କ'ଣ? ଫୋନ୍ଟା ଧରିଛି। କାଲି ତ କ'ଣ ଗୋଟେ କଲେ ଏକ୍ସରେ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ବି କାଢ଼ି ଦେଇଛି, କାନରେ ବେକରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଭୟ କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଏମିତି କହିଦେଇ ହସି ହସି ଗଲି। ଚାରିପଟର ପରିବେଶ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ଏଇ ଜାଗାଟା ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ଧାନ ଗହୀର ହିଁ ଥିଲା ବା ଧାନ ବିଲ ହିଁ ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଠାଏ ଠାଏ ଘର ସବୁ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଜାଗା ସବୁ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ସେଠି ସୁନ୍ଦର ଘାସ ଆଉ ନହେଲେ ଦଳ, ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ସବୁଜିମା, ସକାଳର ସୁଲସୁଲ ପବନ, ବହୁତ ବଗ ବି ଥିଲେ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ, ରାସ୍ତା ଆଦୌ ଗହଳି ନଥିଲା ବା ଲାଇଟ୍ ବି ଲିଭି ନଥିଲା। 5:15-20 ହେବ। ମୁଁ ମନ ଖୁସିରେ ଭଲ ରକମ ଚଲାବୁଲା କଲି। ଗୁଡ଼ାଏ ବାଟ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଭାବିଲି ଆଉ ଅଧିକା ଯିବା ଠିକ୍ ହେବନି, ଯାହାହେଲେ ବି ନୂଆ ଜାଗା। ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି, ଇସ୍ କି ସୁନ୍ଦର ଧଳା କଇଁ। ଏ ଭିତରେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଧଳା କଇଁ ଦେଖିନଥିଲି। ମୋତେ ଭାରି ଲୋଭ ହେଲା, କେମିତି ଗୋଟେ କଇଁ ତୋଳି ଆଣନ୍ତିନି। ଚାରିପଟେ ଦେଖିଲି, ଖାଲ ଜାଗା, ପାଣି ପଚ ପଚ, ପଶିଯିବି, ପଙ୍କରେ ଯଦି ଗଳି ପଡ଼ିବି ନା, କି ଲୋକ ହସା କଥା ହେବ। ଯିଏ ଦେଖିବ କହିବ ଏ ବୁଢ଼ୀଟା କ'ଣ ଯାଇ କଇଁ ତୋଳି କେମିତି ପଙ୍କ ଲଟପଟ ହେଇଛି। ମୋ ପୁଅକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଜ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ସେଠି ନ ପଶି ମନ ଦୁଃଖରେ କଇଁ ପୋଖରୀକୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ଆଉ ଘରେ ଫଟୋ ଦେଖେଇ କହିଲି, ବାପାରେ ଦେଖ କେମିତି ସୁନ୍ଦର କଇଁ, ଆଉ କଣ୍ଟା ବାଉଁଶ ବୁଦା, ଇଏ ସବୁ ଗହୀର ଆଉ ଗହୀର କଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ। ମୁଁ ଆମ ନାରଗଦା ଗାଁ ଗହୀର ବି ଦେଖିଛି। ଜ୍ୱର ଥାଏ ଆଉ ତା କଡ଼ରେ କଣ୍ଟା ବାଉଁଶ କିଆ ଥାଏ। ଏଇଟା ବି ସେମିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗହୀର ହିଁ ଥିଲା। ସବୁଆଡ଼େ ତ ଗହୀର, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଏସବୁ ଘର ଦ୍ୱାରରେ ହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି। ଗରମ ବଢ଼ୁଛି, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ଯାହା ବି ହେଉ ଘରକୁ ଆସି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଠାକୁର ପୂଜାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଠାକୁର ତ ମୋ ସାଥିରେ, ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବେ ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି? ସେ ମୋର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ବନ୍ଧୁ। ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଯାହା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କଠୁ କ'ଣ ମୁଁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବି? ତାଙ୍କ ପୂଜା ସାରିଦେଲା ବେଳକୁ ବୋହୂ ଆଣିକି ସିମେଇ ଆଉ ରୁଟି ଜଳଖିଆ ଦେଇଦେଲା। ପୁଅ ବି ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୋର କିଛି ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଥିଲା। ମୋତେ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରେଇକି ଆଣି ଘରେ ଛାଡ଼ି ସେ ତା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯିବ। ତେଣୁ ମା ପୁଅ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ଗଲୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ମୁଁ ମୋର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କଲି। ପ୍ରଥମେ ସେ ମୋର ବାଁ ହାତକୁ ଶିରକୁ ଖୋଜିଲେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି, ରକ୍ତ ନେବେ ବୋଲି, ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ବାଁ ହାତର ଶିର ମୋଟେ ମିଳିଲାନି। ପୁଣି ଥରେ ସେ ମୋର ଡାହାଣ ହାତକୁ ବାନ୍ଧିଲେ ଆଉ ଡାହାଣ ହାତରୁ ହିଁ ରକ୍ତ ନେଲେ। ଏଇ ଭିତରେ ସେ ପିଲାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁମାନେ ରୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କର କଥାରେ ଟିକିଏ ମଧୁରତା ରହିଲେ କେତେ ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳେ। ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋର 2 ହାତକୁ ଦେଖି ତାପରେ ପୁଣି ଡାହାଣ ହାତକୁ ବାନ୍ଧି ସେଇଥିରୁ ରକ୍ତ ନେଲେ। ସେ ଆଜି ମୋର ରକ୍ତ ରିପୋର୍ଟ 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ଦେଇଦେବେ। ଆଉ 7ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଯାଇ ମୋର ମାଢ଼ିର ଅପରେସନ୍ କରିବି। ମାଢ଼ି ଅପରେସନ୍ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତରବାବୁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଭୟ ବି ରହୁଛି। ଯେତେ ହେଲେ କଞ୍ଚା ଶରୀର, ତା ଦେହରେ କାରବାର ହେଲେ କାହାକୁ ବା କଷ୍ଟ ନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବେ, କଷ୍ଟ କଲେ ବା ଭୟ କଲେ କ'ଣ ରୋଗ ବା ରୋଗର ପରିଣତି କମିଯାଏ? ବରଂ ସାହସ କଲେ ହିଁ ଭଲ। ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ସମୟ କାଟୁଛି। ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ନିଣ୍ଟୁ ଆଉ ନିଣ୍ଟି ଖେଳୁଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ସରସ ନଥିଲା। ଆମ ଘରର ଦୁର୍ଭୁଷ ଖେଳାଣିଆ ଏଠି ଏଇ ବାହାର ଜାଗାରେ ଏ ଖେଳନା ଧରି ଖେଳିବାରେ କ'ଣ ସେ ମଜା ମିଳିପାରିବ? ମୋତେ ବି ଏଠି ସେତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ସୁଲୁ, ଗୁଟୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଆଉ ମଉସାଙ୍କୁ ବି ତ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି। ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ୍ତି ଅଛି। ତଥାପି ଆମେ ସେଠି ଖେଳିଲା ବେଳେ ନିଣ୍ଟୁ ମୋତେ ଝରକା ପଟେ ଦେଖେଇଲା, ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ, ଏ ପାଣି ପାଣି ଜାଗାରେ ଏତେ ଚଢ଼େଇ ଆସି ବସୁଛନ୍ତି। ଏ ଚଢ଼େଇର ନାଁ କିଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏମିତି ଏତିକି ବେଳ ଯାଏ ସମୟ କଟିଲା। କାଲି କଥା କ'ଣ ହେବ ଜାଣିନି। କାଲି ହୁଏତ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇପାରିବିନି। ଆପଣମାନେ କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି। ଭଲ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ମୋ କଥା ସବୁ ଜଣେଇ ପୁଣି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ଭାବୁଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେଇ ପୁଣି ଏମିତି ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଚଳିବା।